Guys, karon guys, nakita dyan ako si Papi Birds gayon guys oh. Oh, di ba si Papi Birds ha? Kisa na Musta Papi musta? Birds. Kahit nakalimot na kasi mong kagulingon nga Papi Birds, maikaw mas Papi Birds, abot man ka resulite. No, ako kay bawa na. Okay, bawa di kay bawa di, di ba ikaw mas Papi Birds? Buang naman gugod. Ihay be. Basta kaluhar to nimo. Basin. Ha? Say kaluwa. Kaluhar Papi Birds ba? Papi Birds. Hi, Papi Birds. Fluffy Birds. Oh, Papi Birds. Ah, flap, flap, flap. Flap, flap, flap. Oh, dahil guys, nagkita na gimi Papi Birds. Grabe si Papi Birds, naabot rin sa San Isidro Lite. Karon ko kita Papi Birds, naabot rin sa San Isidro Lite rin si Papi Birds ayo. Oy, Papi Birds. Ako kay bawa. Oy, uli na sa inyo sa Sikihoroy. Sa Isidro, siguro sa Soroy. Uli ko dito si Kior. Oh. Nabarangon na mo. Aga boy, ayaw ko pumarang. Sa buka ka, bad buka ini mo eh. Bade ay. Sa bukaon ka? Kanon tika. Manananggal po. Wak. Na. Babay na ba? Babay sa ba? Asa man ko babay. Mulakaw na di ka? Muli na kag Sikihor? Muli na kag Sikihor? Di pa ka muli. Magsoroy-soroy pa ka sa San Isidro. Sige. Sige.